Um mundo sem seguros. Passaram 25 anos desde que fechou a última das seguradoras que existia no mundo. Agora é uma indústria desaparecida. Historiadores veem nos seguros uma das chaves que explicam a grandeza e bonança econômica do século passado, um progresso que hoje não existe mais. As seguradoras não foram só grandes companhias que criaram emprego, não meras empresas. Hoje sabemos que sua existência esteve vinculada ao crescimento econômico do século XX. Os seguros estiveram na base da riqueza e da prosperidade ocidental dos últimos 2 séculos. O desaparecimento dos seguros deu lugar àquilo que os historiadores chamaram de Terceira Idade Média, uma idade cinza e de pobreza extrema, na qual levamos um quarto de século e que não se enxerga o final. Las compañías de seguros cumplían una función económica y hasta cierto punto social. Propiciaban el que un mundo incierto pudiera ser vivido de una forma segura. Y eso llevaba a los ciudadanos a invertir, a creer en el futuro, en una palabra. Sin seguros se perdió la confianza. Y sin confianza no hay futuro. Insurance became a commodity, a product without any value, and worst of all, without any social value. So, society no longer recognized the value of insurance companies. Oh, vous savez, pour répondre à votre question, cela a eu lieu dans l'Europe entière. Alors le secteur, déjà, perdit son intérêt ainsi que son attrait, on peut dire. Et nombreux sont ceux qui ne se rendent pas compte que quand un secteur n'est plus attractif, le capital ne s'intéresse plus à lui. Isto no que diz respeito às causas, mas e as consequências? Nadie pudo prever la pesadilla que supuso para la economía un mundo sin seguros. Como no se podía asegurar las actividades productivas, los empresarios no invertían, no arriesgaban. Y el más mínimo error a nivel de producción, a nivel de distribución, a nivel de servicio al cliente, podían suponer un desastre para una empresa. Es war nicht nur das Transportwesen. Wer hätte noch irgendjemand einstellen sollen, um irgendetwas zu produzieren, wenn im Fall eines Unfalls den Arbeiter entschädigen musste, persönlich? Wie noch riskieren, eine Fabrikhalle zu errichten? Ganz schlichte, grundlegende Tätigkeiten, die bisher jedermann für normal gehalten hatte, wurden zur Ausnahme. Das normale, Alltägliche war jetzt plötzlich ein Risiko. Und klar, die Unternehmen haben ihre Aktivitäten zurückgefahren in allen Bereichen. In Transport, Produção, investições. A caída da produção reduziu o PIB em 7% no primeiro ano, 10% no segundo, 8% no terceiro. Cada ano ia danificando a economia, ou como diria Adam Smith, a riqueza das nações e das empresas, as pessoas. And the people, well, yeah, things as basic as going on a trip, going on holidays, buying a car, buying a house. For example, if you had a car and something happened, you lost money because you ended up without the car, but you still had to make all those payments. If you injured someone or maybe harmed something with your vehicle, and you were simply ruined. Or a house. If you had a robbery or if there was a flood or a fire, you not only lost everything you had, the house and everything in it, but you also ended up having to pay the debt, the mortgage or whatever, for life. So people stopped buying houses. Construction came to a virtual standstill, a halt. Every single activity that makes up the GDP, the gross domestic product of a country, came crashing down. Alors,
Le problème principal fut que les seuls, c'est-à-dire seuls les riches et les personnes fortunées, purent se permettre de prendre des risques. Ils furent les seuls à pouvoir s'assurer une meilleure qualité de vie. On se retrouva donc face à un paradoxe où les gens vivaient plus longtemps, certes, mais manquaient de ressources. Les conséquences sur la composition et la distribution des classes sociales furent considérables. Les classes moyennes disparurent. La société se polarisa. D'une part, une classe très riche qui possédait environ 90% des richesses, et d'autre part, une classe très pauvre qui vivait dans la misère. Donc il s'agissait d'une structure de classe sociale, bien entendu, typique du Moyen-Âge, ce qui mena justement à un nouveau Moyen-Âge. Und der Niedergang des Mittelstandes führte natürlich zu politischer Instabilität in der ganzen Welt. Soziale Demokratien wurden nach und nach abgelöst durch populistische Regime, stark personenfixierte Regierungen, wie wir sie jetzt haben. Der entscheidende Zusammenbruch aber war, als die Krankenversicherungen verschwanden. Klar. Das Bruttoinlandsprodukt ging runter, damit brachen auch die Steuereinnahmen ein und irgendwann konnten die Sozialversicherungen nicht mehr die gesundheitliche Versorgung der gesamten Bevölkerung abdecken. Vivemos há muitos anos num mundo sem seguros, e para as pessoas isso parece normal. Nos habituamos a que nada seja possível, porque nada se pode segurar. Sem segurança não há futuro, porque a confiança está na base da ação humana e na evolução da humanidade. Hoje, infelizmente, sabemos que os seguros eram um elemento chave para a liberdade, a justiça social e a confiança entre as pessoas.